Iti weather update. Ti easterlies iti mga pektar iti Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Metro Manila kanabatbati nga pasat iti Pagilian isunakuyom atang-atang amabuyugan ti tudo ken nagaruod iti panyempog gapu ti easterlies. Ti temperatura karigiti na dumadumong lugar ti Luzon, iti Vigan 26 degrees Celsius, Lawag 24 degrees Celsius, ti Baguio 21 degrees Celsius. Ti Visayas, Iloilo City, Tacloban ken Cebu City agpapada nga 27 degrees Celsius. Di Mindanao, iti Zamboanga City 27 degrees Celsius, Cagayan de Oro 25 degrees Celsius ken ti Davao City 26 degrees Celsius. Ti heat index forecast sa marikna karigiti na dumaduma nga lugar diti Pagilian, iti Dumangas, Iloilo ket Navarra ta umabot aging ati 45 degrees Celsius. Ti Sangley Point, Cavite City, Cavite ket 44 degrees Celsius. Timat Iloilo City, Iloilo, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, Kingiwan Eastern Samar, 43 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:36 lumnag intun malam alas 6:12. Data ni ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!